السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ وتلميذات السنة الأولى إعدادي. إذا في هذا le cours statistique, il subdivise en trois axes principaux, les vocabulaires et définitions. Deuxièmement, groupement en classe. Et troisièmement, diagramme d'une série statistique. Et dans les vocabulaires, donc la base, les vocabulaires, et dans ce qu'on doit bien. غادي نعرفوا population, نعرفوا les individus, نعرفوا caractère ou variable statistique, غادي نعرفوا modalité d'un caractère ou d'une variable, وغادي نعرفوا l'effectif d'une valeur et l'effectif total et fréquence. إذا هادو لي فوكابولير خصنا نضبطوهم مزيان وخصنا نحفظوهم مزيان على أحسن وجه باش يكون عندكم لا باز ستاتستيك. إذا فوكابولير population, donc population يعني بالدارجه كيفاش كنعرفوا بوبولاسيون ولا بالعربيه. اذا مثلا عندي واحد الكلاس فيه 30 اليف، اذا حنايا بوبولاسيون. مثلا واحد الساكنه مكناس مثلا لي بوبولاسيون ديالها بوبولاسيون هما السكان. اذا البوبولاسيون سي ان انسامبل étudié dans l'enquête. donc c'est l'ensemble étudié dans l'enquête. exemple كنت درت لكم الفيديو السابق. إذا قدمنا جوج ديال لي زاكتيفيتي. البروميير اكتيفيتي يعني البوبولاسيون في الاكتيفيتي 1، لا بوبولاسيون étudiée et les élèves. كانوا عندي 30 élèves, donc les élèves d'une classe de première année. في الدوزيام اكتيفيتي la population étudiée et les membres du club. d'accord. إذا population يعني تنظن بأنه يعني définition claire واضح مزيان. إذا ندوزو l'individu. L'individu c'est un élément de la population. par exemple عندنا 30 élèves واحد الكلاس. par exemple عندي واحد l'élève تلميذ ولا تلميذة، هذا كيتعتبر individu، عندي فرد من دوك التلاميذ. إذا c'est un élément de la population. par exemple عندي في l'activité 1 un individu est un élève de la classe, et pour la deuxième activité un individu est un membre du club. واضح très très clair. donc غادي ندوز دابا الكاركتير ou variable statistique. الكاركتير ou variable statistique ركزوا عليه مزيان. ce qui est étudié dans la population et qui est commun à tous les individus. par exemple حنايا شنو كندرسوا كاركتير؟ كندرسوا مثلا في بروميير اكتيفيتي كندرسوا لو نومبر دي فرير اي سور. هادشي علاش دار لاكتيفيتي غير باش ندرسوا هاد الكاركتير. اذا هذا هو كيتسمى بالكاركتير او فاريابل ستاتستيك. باغ اكزومبل في الدوزيام اكتيفيتي الكاركتير هو لانيمال بريفيري. اذا لاكتيفيتي 2 دايره على كنختار واحد لانيمال بريفيري، هذا هو الكاركتير. علاش باغ اكزومبل مثلا يكون واحد لاكتيفيتي كندرسوا مثلا لو بوا، مثلا البوا ديال شاك اليف. اذا الا كان هنايا لا كاركتير اللي غادي يكون ايتودي هو لو بوا دو شاك اليف. تري بيان. اذا غادي ندوزو الموداليتي دان كاركتير او دون فاريابل. إذا la modalité d'un caractère ou d'une variable, ce sont les différentes valeurs que le caractère peut prendre. Et d'un exemple, dans l'activité 1, les valeurs sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. كاين واحد l'élève اللي عنده 0، كاين واحد l'élève اللي عنده 1، كاين واحد l'élève اللي عنده 2 frères, etc. On dit que la variable est quantitative. كان فيه حساب quantité، فيه العدد كنحسبوه quantitative. par contre l'activité 2 هنا ما كنختاروش العدد، ما كاينش لا كونتيتاتيف. ما قلناش اختارينا 2 شيان ولا 2 شا ولا 3 بواسون ولا 5 لابان. ما كاينش كونتيتاتيف، كاين كاليتاتيف. اما كنختار شيان، اما كنختار شا، اما كنختار بواسون، اما كنختار لابان ولا وازو. اذا on dit que la variable est qualitative. إذا إلا قالك عطيني la modalité d'un caractère، إما كتقول له quantitatif ولا كتقول له qualitatif على حسب l'exercice. très bien. دابا غادي ندوزو l'effectif d'une valeur. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. إذا مثال في l'activité 1 مثلا عندي seul élève عنده مثلا 5 frères.
هذه كتعني بالeffectif d'une valeur. Très bien. L'effectif total est égal au nombre de données de la série statistique. Par exemple, l'activité 1, غادي نجمع les nombres des frères. غادي نجمعهم كاملين هذاك يتسمى l'effectif total. Par exemple, مثلا l'élève عنده 5 frères, deuxième élève عنده 10 frères. يعني كنجمع ديك 5 plus 10 plus 2 etc. إذا كنجمع total كيتسمى بالeffectif total. Fréquence. Donc la fréquence d'une modalité est le quotient. Donc كنجيب l'effectif de la modalité كنقسمها على l'effectif total. Par exemple عندي واحد l'élève ولا deux élèves مثلا عندهم 10 frères. كنجي ديك 10 frères هي l'effectif de la modalité وكنقسمها على l'effectif total. كنجمع دوك les frères les nombres des frères كاملين كنجمعهم وكنقسم عليهم. دونك هو كيتسمى l'effectif total. هو اللي شرحت في السابق. إذا exemple غادي ندوز لواحد l'exemple. عندي هنايا هذا l'exemple راه واضح مزيان. On considère la série statistique suivante. Enfants عندي 1 2 3 4 famille 5 10 6 2. Donc 5 familles عندهم seul enfant, 10 familles عندهم 2, 6 familles عندهم 3 et 2 familles عندهم 4. Donc population statistique هي les familles. هي la population statistique. Donc les familles doivent quand même être ma population. Donc le caractère, le nombre des enfants est un caractère quantitatif. Quantitatif. Donc le caractère quantitatif. Donc إما قلنا caractère إما كيكون qualitatif. إما بحال كنختار لي كولور ولا كنختار مثلا واحد لانيمال بريفيري. إذا هذا كنسميه بكاليتاتيف. أما كونتيتاتيف هي كنحسب العدد فيه العدد كنحسب. تري بيان. دونك ليفيكتيف توتال هي هذه اللي عندي هنايا في هاد لا غولاسيون باش نحسب الفريكونس هي 5 بلس 10 بلس 6 بلس 2. دونك لا سوم ديال لي فامي كيعطيني ليفيكتيف توتال. Donc, باش نكالكولي الفريكونس مثلا كنجيب مثلا 5 divisé par 23. Donc هذه هي الفريكونس. دونك هذا ليكزامبل راه واضح باش تفهموا كيفاش نحسبوا الفريكونس. Donc remarque la somme des fréquences vaut 1 donc égal à 1. Donc إلا جمعت الفريكونس فاش نكالكولي الفريكونس الاول والثاني والثالث والرابع فاش نجمع هادشي كامل غادي خصني نخرج في الاخير على 1. خصني نحصل على 1. صافي واضح. إذا غادي ندوز le regroupement en classe. Donc définition, lorsque l'on traite une série brute de données quantitatives pour limiter la taille du tableau de données, on est parfois amené à regrouper les données par classe. Bien. Donc une classe est un intervalle de valeurs que peut prendre le caractère quantitatif étudié. Donc la classe, par exemple, la classe X est encadrée entre B et A et de longueur B moins A. إذا شنو سندير؟ فاش يكون عندي هاد الكلاس كندير B moins A. Très bien. إذا حنا غادي نخدموا دي زيكزارسيس إن شاء الله غادي نخلي لكم دي زيكزارسيس اللي غادي تفهموا أكثر فأكثر. إذا غادي ندوزو le troisième axe, donc dernier axe, diagramme d'une série statistique, diagramme circulaire. كيفاش دير diagramme circulaire؟ إذا كنمثل l'effectif واحد le cercle. كناخد le pourcentage ديالهم وكنمثلهم في واحد le cercle. إذا définition, l'angle de chaque secteur angulaire d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire. إما كيكون في واحد لو سيركل ولا كناخد سيمي سيركل وكنمثل عليه les proportions de l'effectif correspondant. Donc l'effectif total correspondant à un angle de 360 degrés ولا كناخد إلا خديت مثلا demi cercle كناخد 180 degrés pour les semi-circulaires. Très bien. On obtient l'angle en degrés en multipliant la fréquence par 360 ou il a خديت demi-cercle غادي ناخد 180. Très bien. Donc عندي exemple
عندي واحد لاكتيفيتي غادي نعطيها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم، اللي من خلال هاد ليكزامبل كنتكلم على لاكتيفيتي. دونك دون ليكزامبل بريسيدون اذا راه كاين في لاكتيفيتي اون لونغل كوريسبوندون لي شيفو نوار. دونك هاد ليكزارسيس كيتكلم على البورسونتاج دي زيليف ا شيفو نوار و ا شيفو بلون اي روج. دونك باش نحسب البورسونتاج وباش نستيمي لو بورسونتاج دي زيليف ا شيفو نوار، اذا كيمثل ليا واحد لونغل في واحد لو سيركل. اذا شنو كندير باش نحدد لونغل؟ اذا كنجيب ليفيكتيف دي زيليف ا شيفو نوار، كنقسمها على 100 كنضربها فوا 360 دوغري كتعطيني 112.5 دوغري. دونك هاد 112.5 دوغري كنمثلها بالدومي سيركل وكنحددها في لو سيركل. بيان. دونك لونغل كوريسبوندون لي شيفو بلوند، دونك تنجيب ميم شوز. دونك pourcentage des élèves à cheveux noirs divisé par 100 fois 360 degrés. Ça تعطيني 78,75 degrés. إذا كنمثلها في لو سيركل. علاش في لو سيركل؟ لأنني خديت 360 degrés. إذا غادي يكون عندي لو سيركل. بغيتو تاخدو دومي سيركل غادي توضعو بلاصة 360 ديرو 180 degrés et etc. هنايا فاش دونك غادي ندوزو هنايا فاش كنمثلو لي بورسونتاج دو شاك شوفو. دونك كناخدو الدومي سيركل وكنحسبو الدوغري ديال شوفو نوار وكنحسبو الدوغري ديال شوفو بلون اي شوفو روج. غادي ندوزو دابا للدياغرام ا بار ou diagramme en bâton. Donc تيكونوا على شكل أعمدة. Donc définition: un diagramme en bâton est un graphique qui a chaque modalité associée à un bâton de hauteur proportionnelle à l'effectif correspondant. Par exemple, هنايا عندي واحد الجراف، هنايا عندي cheveux en fonction d'effectif. Donc عندي l'effectif في l'axe d'ordonnée، وعندي cheveux rouges et cheveux blonds et cheveux noirs في l'axe d'abscisse. إذا donc cheveux rouges كيمثل ليا تقريبا 14 ولا 15 تقريبا 15. cheveux blonds l'effectif عندي 7 تقريبا 7 et cheveux noirs 10. دونك اللي خصنا نعرفو الجراف اون باتون، diagramme en bâton، وخصنا نعرفو diagramme circulaire. دونك هادو لي دو اللي خصكم تضبطوهم مزيان. اذا حاولوا تعاودوا الفيديو وقراوه غير بشويه وان شاء الله غادي تستافدوا، وبالتوفيق والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.